নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला बिष्णुपुर। अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन जो सिस्टम शायद लेते पारबेन। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट नहीं व्हाट्सएप करते हुए व्हाट्सएप नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। बुकिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। बुकिंग नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो आपसे वहां से ले सकते हैं। व्हाट्सएप करबेन, अवश्य रिप्लाई पाबेन। जो रिप्लाई ना पान एक बार रिपीट मैसेज कर दिन। अगर रिप्लाई नहीं मिला है आपको कुछ किसी भी इशू के लिए, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला है दोबारा मैसेज कर दीजिए। इससे मैसेज जो है कभी कभी स्किप हो जाता है, मैसेजটা কখনো কখনো স্কিপ হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে প্লিজ একটু রিপিট মেসেজ করে দিও যারা রিপ্লাই না পাচ্ছ, अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिला तो ठीक है। আচ্ছা, আজকে দেখাবো বলে দিই, আজকে দেখাবো তসরের গাছি তসরের উপরে কাঁথা স্টিচ। आज दिखाएंगे गाछी तसर के ऊपर कांथा वर्क। তার সাথে থাকছে একটা সেমির উপরে লম্বানি কাঁথা, সেমি के ऊपर লম্বানি কাঁথা নিউ রেডি করে দিয়েছি, দেখবে কেমন লাগে। আর তার সাথে থাকছে একটা নতুন করে আবারও ডোলা সিল্ক, খুব সুন্দর দেখতে, ভালো কোয়ালিটির উপর। আচ্ছা, ফার্স্টে বুকিং এর আগেই বলিনি, দেখানোর আগে বলিনি, প্লিজ যদি কালেকশন ভালো লাগছে তো প্লিজ একটু ভিডিওটা লাইক কমেंट शेयर करो। अगर आपको कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज साड़ी को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और जरा निच्छो तारा प्लीज ओपनिंग वीडियो करो, जो ले रहे हैं वो प्लीज ओपनिंग वीडियो कीजिए जब आप पार्सल रिसीव करेंगे तब, ठीक है। रिसीव करने के बाद जब आप खोलेंगे तो प्लीज ओपनिंग वीडियो मस्ट है, ठीक है। और তার সাথে যারা শাড়ি মানে যারা বুকিং করছো তারা नाम एड्रेस फोन नंबर प्रॉपर्ली देवे। नाम एड्रेस फोन नंबर प्रॉपर्ली दीजिएगा, क्योंकि एड्रेस पे अगर मोबाइल नंबर नहीं होगा तो वहाँ से हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। সেক্ষেত্রে আমরা ডেলিভারি করতে পারবো না, রিটার্ন চলে আসবে। আর যদি ভুল নাম্বার হয় বা पार्सल रिसीव ना हो, अगर पार्सल रिसीव नहीं होता है मतलब सॉरी कॉल रिसीव नहीं होता है तब भी रिटार्न आ जाता है। तो এমন একটা নাম্বার দিন যেটাতে আপনারা অ্যাভেলেবেল থাকবেন এবং আপনাকে কল করলে রিসিভ করবেন। আর सब समय डिलीवरी बॉयদের पर्सनल नंबर से कॉल आसবে ना, कंपनी नंबर থেকে कॉल आसবে। कंपनी नंबर से भी, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट साइट से भी कॉल करते हैं तो कंपनी का नंबर आएगा, तो वो कॉल प्लीज रिसीव कीजिए। সেই কলটা কিন্তু রেখে দেবেন না, তাহলে কিন্তু ডেলিভারি হবে না, সেটা প্রিপেড হোক বা সিওডি হোক যাই হোক। আচ্ছা, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির গাছি তসরের উপরে থাকছে দারুণ সুন্দর একটা পিস, एकदम प्रीमियम पीस है, পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্কে থাকছে। পুরো শাড়ি जो है ना হ্যান্ড ওয়ার্কে, কাজটা জাস্ট দেখো, মানে নিখুঁত কাজ। गाछी ऊपर থাকছে, गाछी के ऊपर रहेगा प्योर गाछी तसर, ठीक है। गाछी तसरটা হচ্ছে তসরের মধ্যে একটা बेस्ट क्वालिटी। तसर की तसर का जो बेस्ट क्वालिटी होता है वो क्वालिटी में ये साड़ी है, ठीक है। आंचल पोर्शनটা এইটা পাচ্ছো, কারণ থানটা দেখে নাও, এটা কিন্তু ন্যাচারাল কালারই থাকছে, ये नेचुरल कलर के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर कांथा वर्क है, असाधारण पीस, बहुत सुंदर सा पीस है। এটা যে কোনো বয়সের মানুষ आराम से कैरी करते पारबे, किसी भी एज का ये ले सकते हैं। जस्ट माয়ের জন্য নাও, নিজের জন্য হবে, माँ के लिए लीजिए, खुद के लिए भी हो जाएगा ये, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा শাড়ি, ठीक है। পুরোটাতে কিন্তু এরকম ভাবে কাজ আছে, আর কাজটা কিন্তু পুরো একদম ঘন কাজ। ক্লোজ দেখাই, ক্লোজ दिखाते हैं, देख सकते हैं पूरा एकदम वर्क है, মানে একদম যাকে বলে ঠাসা কাজ, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কে থাকছে। তার সাথে একটা প্রিমিয়াম ব্লাউজ পিস জাস্ট এই পাচ্ছ, মানে জাস্ট এটা বানাও, বানালে পুরো মানে গর্জাস লুক আসবে, पूरा एकदम गॉर्जियस लुक आएगा। ये आपको बैक पे जाएगा, पूरा এটা ব্যাকে যাবে और इधर स्लीव से जाए, ताऊ पाँचो डिस्काउंट, फिर भी आपको ये डिस्काउंट पे मिलेगा। 11,900 का साड़ी है, 11,900 শাড়িটা পাচ্ছো 10,900 है, কোনো রকম एक्स्ट्रा चार्जेस ছাড়া, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस छोड़ के, ठीक है। सराला এটাকে থিম কাঁথা বলে, इसको हम थीम कांथा बोलते हैं। थीम कांथाते আরেকটা পিস দেখে নাও, কাঁথার सेम प्राइस के ऊपर है, लेकिन डिजाइन आप देखिए, এটাও কিন্তু একটা সুন্দর থিমে থাকছে। দেখেন কাজগুলো মানে যাকে বলে প্রমিনেন্ট, एकदम প্রমিনেন্ট ওয়ার্ক। শাড়িটার মানে ধরলে বুঝবে এটার কি ওয়েট, কি কোয়ালিটি, इसका क्या क्वालिटी है, মানে অসাধারণ একটা পিস, एकदम
পারফেক্ট এক পিস ভীষণ সুন্দর। আমি অবশ্যই কাজটা ক্লোজ দেখাবো, কারণ কাজটা অবশ্যই দেখার মতো কাজ, মানে হাতে করা। এক একটা শাড়ি अब 6 থেকে 7 मास टाइम लेके जाए। एक एक साड़ी, ये जो साड़ी है ना, एक एक साड़ी बनाने में 6 से 7 महीना लग जाता है। এই থাকছে শাড়িটা, ঠিক আছে। इस तरह से जाएगा, এই পাচ্ছ পিসটা, इस तरह से जाएगा आपको पीस। এটা আপনারা 2 মাসের ইনস্টলমেন্টেও নিতে পারেন, ये आप 2 महीने की इंस्टॉलमेंट पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये থাকছে, ये जाएगा पीस, ठीक है। পুরো শাড়িটাতে কাজ আছে, পুরো শাড়ি पे ना इस तरह से वर्क है। পিওর গাছিতে থাকছে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি গাছিতে থাকছে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি গাছি पे रहेगा। এগুলো দেখো, এগুলোতে অনেকের কোশ্চেন থাকে এগুলোই কাজ কেন থাকে না, इसमें काम क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो ना फोल्ड रहता है, ये दिखेगा नहीं आप जब पहनेंगे। पाँच ब्लाउज पीस जैसा 10,900 में मिलेगा, ये रियल प्राइस है 11,900, ठीक है। এটা মিস করা যাবে না, ये जो साड़ी है ना आपको मिस नहीं करना है। আচ্ছা, এরপর থাকছে ন্যাচারাল তাসারের ন্যাচারাল কালার, তার উপরে রেড দিয়ে কাজ করা। रियल प्राइस 10,500, ये आपको मिलेगा 9,800। হ্যাঁ 11,900 লেখা আছে তো, আর তুমি এটাতে 10,000, এটার দাম আলাদা। দেখেন কাজটা দেখো, ফুল অল ওভারে আছে, শাড়িটা ভীষণ সুন্দর। साड़ी जो है ना बहुत ज्यादा सुंदर, पूरा रेड দিয়ে वर्क করা আছে, पूरा रेड से वर्क है, পুরো হ্যান্ড কাঁথা ওয়ার্কে যাচ্ছে, पूरा जो है ना एकदम हैंड कांथा वर्क है। ये থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको जाएगा साड़ी। आंचल, इसका पल्लू आएगा 9,800 पे आपको जाएगा, 9,800 তে পাবে। बॉडी पार्ट এইভাবে পাচ্ছ, बॉडी पार्ट कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए, থাকছে। আচ্ছা, এরপর যাব পরের শাড়িটাতে। अब जाएंगे दूसरा শাড়ি। আজকের শাড়িগুলো কিন্তু ন্যাচারাল কালারের উপরেই থাকছে, आज की साड़ी जो है ना नेचुरल कलर के ऊपर ही जाएगा। अच्छा, इसका रियल प्राइस है 10,900। आंचलটা পাচ্ছ এইভাবে, पल्लू इसका आपको इस तरह से मिलेगा। 10,900 का साड़ी है, গাছিতে থাকছে অবশ্যই। বডিটা থাকছে এইভাবে, বডি इसका आपको इस तरह से मिलेगा। भीषण ही सुंदर एक ऑप्शन, बहुत सुंदर सा ऑप्शन है। और तसर के ऊपर येलो कलर का जो स्टिच का वर्क होता है ना, वो बहुत अच्छा दिखता है, সেটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর হয়। ये থাকছে ब्लाउज पीसটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट आपको मिलेगा। ये भी आपको मिलेगा 10,900 का साड़ी है, 9,900 पे मिलेगा। 1,000 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে, स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है। এটা দেখো 10,500 এর শাড়ি 9,800 9,800 पे मिलेगा। ये भी गाछी तसर के ऊपर ही है, এটাও কিন্তু গাছি তসরের উপরেই থাকছে। अच्छा, एक থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी। आंचलটা পাচ্ছ এইভাবে, पल्लू इसका इस तरह से है। ফুল বডিটাতে কিন্তু এইভাবে কাজটা পাচ্ছ, পুরো বডি पे इस तरह से वर्क है।
और इस जो ना थोड़ा सा मरूनिश रेड है, एक टुकु माने डार्क रेड, ये थोड़ा सा ना डार्क रेड है। 9800 पे आपको मिलेगा। 9800 পাচ্ছ কাঠি তসরের উপরে। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা ব্লাউজটা কিন্তু তোমরা এই রেডেই পাচ্ছ, পুরো ডাই উপর থাকছে, মানে तसर को डाई करके ये किया है। स्क्रीनशॉट नाও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा এটা তো অবশ্যই দেখাতে হয়, কি बिल्कुल दिखाते हैं। ये 12300 का साड़ी है। 12300 এর শাড়ি। এটা শাড়িটা দেখো, মানে কলমকারী আমরা প্রিন্ট দেখেছি, পেন্ট দেখেছি, এটা হচ্ছে স্টিচ। कलमकारी में स्टिच है। অসাধারণ একটা পিস, एक बहुत सुंदर सा পিস है। ব্ল্যাকের উপর থাকছে, অবশ্যই ব্ল্যাকটা চারকোল ব্ল্যাক, ঠিক আছে, একদম ডার্ক যে ব্ল্যাকটা হয় সেরকম কিন্তু একটা সুন্দর ব্ল্যাকটার মধ্যে মানে দারুণ জিনিস ব্যাপারটা আছে। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा इसका ये, और ये इसका पल्लू है। 12300 का साड़ी है। 11,100 पे मिलेगा। এই থাকছে পিসটা, इस तरह से आपको जाएगा পিস। অসম্ভব সুন্দর একটা পিস, দারুণ সুন্দর, बहुत सुंदर सा और बहुत कलरफुल है। মানে কালোর উপরে এই কাজটা এতটাই ভালো খুলেছে না, মানে বলারই নয়। যেটা এই পাচ্ছ ব্লাউজ পিসটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। स्क्रीनशॉट নিতে হবে আর হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए बुकिंग के लिए। ब्लैक के साथ देखना একটা মাল্টি শেডে, ये भी सेम प्राइस का है। 12,300 का साड़ी है। 11,100 में मिलेगा। आपको मुंह कानते हो नहीं পুরো ধোঁয়া হয়ে গেছে। দেখো এটা ব্ল্যাকের সাথে একটা এত অসাধারণ একটা কলমকারী ডিজাইন, রেইনবো ডিজাইনে পাচ্ছ। এরকম ভাবে সুন্দর ভাবে ডাই করে একটা ডিজাইন করা হয়েছে। इस तरह से बहुत सुंदर सा डाई करके डिजाइन किया हुआ है। অসাধারণ দেখতে শাড়িটা, देखने में जो है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। এই থাকছে শাড়িটা, গাছের উপর থাকছে। এগুলো কিন্তু সবকটাই কিন্তু গাছের উপরে থাকছে। सभी साड़ी जो है ना गाछी के ऊपर रहेगा, गाछी तसर के ऊपर रहेगा। गाछी तसरটা কিন্তু তসরেরই সবথেকে দামি কোয়ালিটিটা, তসর का ही सबसे महंगी কোয়ালিটি। তসরের কিন্তু প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, প্রচুর কোয়ালিটি আছে। এই থাকছে ব্লাউজটা। ব্লাউজটা বানালে কিন্তু একটা ডিজাইনার পিস লাগবে, ব্লাউজ বানাने के बाद ही एक डिजाइनर पीस लगेगा। তার সাথে এই ধরনের পিস কিন্তু ডিসকাউন্ট জাস্ট মেলে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা এরপরে যাবো পরের কালেকশনে। अब जाएंगे दूसरा कलेक्शन। काथा के ऊपर ही है, लंबानी काथा वर्क, लेकिन वो सेमी के ऊपर है, तो बहुत कम रेंज पे आएगा। সেটা কিন্তু অনেকটা কম রেঞ্জে তোমরা পাচ্ছ। ফার্স্টে সাদা দিয়ে স্টার্ট করি। মানে লম্বানি নর্মালি খুব রেয়ার, लंबानी সবাই বানাতে চায় না। सभी जो है ना बहुत सारे मतलब बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है ऐसा। এটা হচ্ছে সাদাতে থাকছে, দেখেন ब्लेंडेड बैंगलोर के ऊपर থাকছে, ब्लेंडेड बैंगलोर के ऊपर रहेगा, ठीक है। देखना लंबानी কাজে থাকছে, ये लंबानी काम के रहेगा। আঁচলটা এইভাবে পাচ্ছ, पल्लू इसका आपको इस तरह से मिलेगा। लंबानी কাজটাই কিন্তু একটু টাফ, মানে এর মধ্যে মিরর ওয়ার্ক আছে, इसमें मिरर वर्क है, कांथा वर्क है, उसके साथ बहुत सारे स्टिचेस का मिक्स है। ये প্রচুর স্টিচের কিন্তু মিক্স। এটা असंभव सुंदर पीस, बहुत सुंदर सा पीस है। ये থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको जाएगा साड़ी, ठीक है। আর এই পাচ্ছ একটা ব্লাউজ পিস, সুন্দর প্রিমিয়াম ব্লাউজ। এই থাকছে মিরর ওয়ার্কে, ये मिरर वर्क पे रहेगा। प्राइस रेंज পাচ্ছ ओनली 3500। प्राइस रेंज इसका आएगा 3500। খুবই কম স্টক अवेलेबल, কারণ এগুলো কিন্তু মানে জাস্ট
গিনাচুনা কয়েকটা পিস আমি বানাতে পেরেছি। ओनली 3500 है। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। এগুলো কিন্তু প্যাক টু প্যাক ভাঁজ আছে, ভাঁজটা ঠিক করে করবে। কালার অপশন দেখিয়ে দিই, টোটাল 7টা কালার অপশন দেখাবো, টোটাল 7 কালার অপশন দিখাएंगे। এটা থাকছে একটা গোল্ডেন ইয়েলো কালার শেড। না এটা এগুলো বলছি ভাঁজগুলো খুব ভালো আছে, ভাঁজটা কিন্তু গোলমাল হবে না। খুলো এটা, আঁচলটা পাচ্ছ এইভাবে, এখানটা ধরে ছাড়ো তাহলে। এখানটা একবারে সমান করে এই জায়গাটা ধরো। বডি পার্টটা জাস্ট নিয়ে দেখো, মানে এগুলো কিন্তু क्वालिटी बैंगलोर सिल्क के मतो प्योर बैंगलोर सिल्क के जैसा ही है, रेप्लिका है, प्योर बैंगलोर सिल्क का ये रेप्लिका है, ठीक है। देखने में बैंगलोर सिल्क के जैसा ही है, इसका छूने से मतलब इसका वेट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो बैंगलोर सिल्क जैसा ही होगा। तो बाड़ा थे সোজা না করলে বাঁকা দিলে হয় না। এই থাকছে इस तरह से जाएगा साड़ी। এরকম ভাবে পাচ্ছ, পিসটা ভীষণই সুন্দর, बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस है। ब्लाउज पीस तो থাকছে एकदम एक्सक्लूसिव, ब्लाउज पीस का एक्सक्लूसिव आएगा। ओनली 3500 पे आपको मिलेगा, ओनली 3500 তে পাচ্ছ। এটা যদি তোমরা পিওরে নিতে চাও মিনিমাম 9000 এর উপরে তোমাদেরকে পে করতে হবে, মানে 3 गुण दाम, 3 गुना आपको प्राइस पे करना होगा। ডিপ সি গ্রিন আমার জামার কালারটা, না আরো ডিপ, আমারটা আরো ডিপ, এইটা আরো ওই এই বডিটা বেশি ডিপ লাগছে। जो ड्रामा ग्रीन कलर ये থাকছে একটা পিস, एक बहुत सुंदर सा पीस है और ये रामा ग्रीन शेड पे है, डार्क रामा ग्रीन शेड। এই থাকছে, কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, कैसा लग रहा है आपको बोलिएगा। हैंड वर्क, এগুলো কিন্তু অবশ্যই হ্যান্ড ওয়ার্ক। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, ये पूरा हैंड वर्क है, यहाँ पे कहीं पे भी मशीन का वर्क नहीं है, কোথাও কিন্তু মেশিনের কাজ নেই। ओनली प्राइस পাচ্ছ, ओनली प्राइस पाচ্ছ 3500 তে। ये 3500 का प्राइस आएगा। এটা থাকছে চকলেট শেড, ये চকলেট কালার का शेड है। এবারে ভালো পাটে পাটে ধরতে শাড়ি পালিশ ভালো আছে, বিশাল সফট শাড়ি। এই থাকছে দেখো আঁচলটা, এটা থাকছে, इसका पल्लू जाएगा। এই থাকছে বডি পোর্শনটা, ये जाएगा इसका बॉडी का पोर्शन। মানে কি হচ্ছে দেখ থাকে তো, না হলে আনবি, ঠিক আছে। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी, ठीक है। ভীষণ সুন্দর একটা পিস, बहुत सुंदर सा पीस है। स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप पर, सिंगल पीस করে अवेलेबल है, হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ये सिंगल पीस करके ये अवेलेबल है, ये डबल पीस नहीं होगा, ठीक है, डबल पीस কিন্তু নেই। আবার যখন আসবে হয়তো ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। अच्छा একটা পিঙ্ক शेड, ये पिंक कलर का शेड है, तबे पिंक টা কিছুটা स्ट्रॉबेरी टाइप पिंक, पिंक जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी टाइप का पिंक है, और इसमें देख सकते हैं डिजाइन थोड़ा सा अलग है, এটাতে ডিজাইনটা একটু আলাদা করা হয়েছে। আঁচলটা এই থাকছে, पल्लू इसका आपको इस तरह से मिलेगा। বডি পার্টটা পাচ্ছ এইভাবে, বডি পার্ট इस तरह से একদম মিরর ওয়ার্কে থাকছে, একদম মিরর ওয়ার্ক है। এই থাকছে শাড়িটা। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, লাইট কালার के ऊपर है, ये लाइट कलर ऊपर থাকছে। আর আচ্ছা এই থাকছে ব্লাউজ পিস, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। ओनली प्राइस 3500, ओनली प्राइस है 3500। मेहंदी ग्रीन कलर, बुकिंग नंबर 6294473368।
आंचलটা এটা পাচ্ছ, पल्लू इसका आपको इस तरह से मिलेगा। बॉडीটা এটা থাকছে, बॉडी इस तरह से है। ये যাচ্ছে শাড়িটা, इस तरह से आपको मिलेगा साड़ी। ब्लाउज ओनली प्राइस 3500। स्क्रीनशॉट नाउ, व्हाट्सएप করা আছে। এটা থাকছে লাইট পিচ কালার শেড, ये लाइट पीच कलर का शेड है। टोटल 7টা দিলাম না কালার। ये लाइट पीच कलर का शेड है। ये থাকছে আঁচলটা, इसका पल्लू आएगा। ये পাচ্ছ ब्लाउज पीसটা, इस तरह से ब्लाउज पीस आएगा। ये শাড়িগুলো কাঁথা স্টিচের দিয়ে করতে হয়। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে only 3500। স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপ করো। খুব ভালো কোয়ালিটির মানে সিল্কটা যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা খুব ভালো কালার। সেমি সিল্ক কিন্তু অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন, সেমি সিল্কে। अच्छा डोला सिल्क देखे नाओ, डोलार प्रचुर भाग আছে, डोला का बहुत सारे क्वालिटीज है। उसके ऊपर ये जो है ना एक अच्छा क्वालिटी है, एकदम डार्क তুতা শেডে পাচ্ছ। এটা অনেকদিন আগে একবার দেখিয়েছিলাম, আবারও নতুন করে রিস্টক হয়েছে। দেখতে কিন্তু শাড়িটা বেশ হেভি, देखने में जो है ना बहुत हेवी लगता है साड़ी, लेकिन उतना ज्यादा हेवी नहीं है, ये लाइट वेट पे है। মোটামুটি 500 গ্রামের মধ্যে ওয়েট পাচ্ছ। আচ্ছা ব্লাউজটা দেখিয়ে দিই। ये থাকছে ব্লাউজ পিসটা, ঠিক है। ये इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर जाएगा ब्लाउज पे। बॉर्डर बॉडीটা ছোট ছোট বুটা থাকছে, ছোট ছোট বুটা रहेगा। ये থাকছে শাড়িটা। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। ओनली प्राइस का आएगा 1500। 1500 का साड़ी, ठीक है। स्क्रीनशॉट নাও, व्हाट्सएप করে। একদম ডার্ক তুতা শেডে থাকছে। আচ্ছা দেখুন এটা কালারটা ঠিক লাগছে কিনা, একবার ঠিক লাইটটা দেখে। ঠিক লাগছে। 1500। स्क्रीनशॉट নাও আর व्हाट्सएप করো। राइट, टोटल 8टा कलर ऑप्शन दो, टोटल 8 कलर ऑप्शन देंगे। ये पिंक कलर का है और ऑनियन पिंक कलर है। ভীষণ সুন্দর पार्टी वेयर হিসেবে তোমরা ইউজ করতে পারো, গিফটের জন্য ইউজ করতে পারো, गिफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये जो है ना एक सॉफ्ट मटेरियल है, जो गर्मी में आप इसको पहन सकते हैं। গরমের সময় কিন্তু মনে হবে যে গরম লাগবে, সেরকম কিন্তু ব্যাপার নয়, এটা কিন্তু গরমে পড়তে পারবে। ये आप गर्मी पे आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। विद ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस से তোমরা এরকম রানী কি পাবে इस तरह से, और बॉर्डर जाएगा। এটা কোনটা না ওখানে তোমার ফোল্ডটা ভুল হয়েছে, দেখো এই যে এখানে তিনটে আছে, এখানে এখানটা তোমাকে ধরতে হতো, তুমি এখানটা এদিকে গোলমাল করছো। হ্যাঁ এই জায়গাটা গোলমাল করছো। এর ভিতর থেকে গোলমাল হয়েছে, এটা এরকম হচ্ছে কেন? যে এখানে তিনটা হলেই স্লিপ তো কাটছে কি জন্য এরকম বসছে তিনটা। তাহলে ওখান থেকে ভাঁজটা করো, এখানটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা এই থাকছে সেকেন্ড পিসটা, এগুলো থাকছে থার্ড পিসটা। লাইট পেস্তা শেড, একদম লাইট পেস্তা শেড है, ভীষণ সুন্দর। দেখে নাও দুটো কিন্তু পেস্তা, দুটো শেড, পেস্তা का 2 शेड्स है। এটা একটু অন্য টাইপের, এটা একটু অন্য টাইপের। এটা রাখো রাখো, ওটা সাইড করো, পরে করবে, আগে এগুলো করো, মানে জমে আছে। ये থাকছে আঁচলটা, ये पल्लू है। इसमें देख सकते हैं बहुत सारी कलर्स है, मीनाकारी जैसा, ठीक है। लेकिन ये कॉपर और सिल्वर जरी है, ये कोई थ्रेड वर्क नहीं है। পুরোটাতে কিন্তু জরির কাজ আছে, কোথাও থ্রেড মানে সুতোর কাজ কিন্তু নেই। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। only 1500, only 1500। কালার গুলো দেখো, ঠিক আছে। কালার গুলো এমন কালার দেখানোর চেষ্টা করছি যেটা সবার পছন্দ হবে এবং সবার মানে পরা যাবে। তার মধ্যেও কিছু डार्क शेड রেখেছি, কারণ डार्क शेड অনেকের পছন্দ হয়। डार्क शेड भी सभी को पसंद आता है। এই থাকছে
ये गोल्डन जरी के साथ है, तब खूब चकचके पीस किंतु नॉय, बहुत शाइनी नहीं है, एक सोबर जरी का जो शाइन है वही रहेगा। ठीक है, এই থাকছে পিসটা only 1500। ঠিক है, স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। দেখো এটা একটা ক্রিম কালার শেড, এই ক্রিম কালার का শেড है, এটা কিন্তু অসাধারণ। ভাঁজ দেখো, আঁচল ভিতর দিকে আছে, আঁচল বাইরে দিকে নেই। ওইটা ভিতর দিকে করে দাও। ক্রিম শেড, দারুণ সুন্দর, মানে দেখার মতো জিনিস, মানে কম রেঞ্জের মধ্যে একটা, এই সিল্ক গুলো দারুণ। ঠিক আছে, हाथे लिए देखबे কতটা সফট, आप हाथ पे लेके देखिएगा इतना ज्यादा सॉफ्ट है, মানে সফটের জন্য জাস্ট বলার নয়, এতটাই সফট। নেভি ব্লু কালার, দড়িগুলো করতে বড় হচ্ছে, শক্ত শক্ত দড়ি এটা। नेवी ब्लूটাও দারুণ, नेवी ब्लू भी बहुत सुंदर है, और वो नेवी ব্লুটা কি বেশি ভালো লাগে, এটা বেরিয়ে গেল। না এই থাকছে। ঠিক আছে, इस तरह से जाएगा विद ब्लाउज पीस, প্রত্যেকটা অবশ্যই ব্লাউজ পিস আছে, हर শাড়ি पे ব্লাউজ পিস रहेगा। ঠিক है, কারণ শাড়িগুলো খুলে গেলে ভাঁজটা একটু প্রবলেম হবে, তার জন্য আমি একটা ব্লাউজ দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, সবকটা সেম ব্লাউজ, सभी का सेम ब्लाउज है। ठीक है, কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও কালেকশন। প্রাইস রেঞ্জ ओनली 1500। बॉटल ग्रीन कलर, এই থাকছে আঁচলটা, इसका पल्लू आएगा, দেখো এই পাবে তোমরা ব্লাউজটা, इस तरह से ব্লাউজ যাবে। এরও ব্লাউজ ভিতর দিকে মুড়েছে, দিয়ে খুলতে গেলে ফসফস হয়ে যাচ্ছে। এই কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। অবশ্যই একদম একটা সফট কাপড়, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, जरी भी सॉफ्ट में है। ओनली प्राइस 1500। আচ্ছা, আজকের ভিডিও লাস্ট পিস সেটা হচ্ছে এই পিঙ্কটা, आज के वीडियो का लास्ट पीस है जो है ये पिंक शेड। अच्छा, এটা থাকছে আজকের ভিডিও লাস্ট পিস, ये जाएगा आज के वीडियो का लास्ट पीस। प्राइस रेंज আমার কাছে আছে, কি বাড়াচ্ছি, হয়ে গেছে ওখানে ঢুকলে দেখবি হাঁ যাবে। प्राइस रेंज থাকছে ओनली 1500, কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। আচ্ছা, প্রচুর অপশন দেখালাম, যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করো। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, সকলে ভালো থাকবেন, নমস্কার।